tole bodo mini kuto li e nous nemi de ko ma fo ganti lo ko mi tole be a ma vo na to ndo ko mi tole mi ko le wa klon basa mi na to lo je be titore mi so rote puna baje mi ndi le ko de le zon ti bo mesu poro ai jedo bi se o me ndi le we zon egbe ti bo mendele ti ra gun o me pono wa sisi o me kanji chobo le poro ya jiwe do te nu to de azibo do ko o wa na de ansan do agun me yo ene le bi e kin yan to wa nu ba ka tun wa ko kan mo bodo yiwe nemi kan blo pon mi te mi na mo ko to sa fun do ene le me on e we so mi se klon basa ji join bo ko ta de mi jamado e lo me wen do te etewe son ti ni o ma wa nji de da kun to me yo me de le kunu chi te mo do je wa ti gban ma we blo wa me nyana kan we blo ase to we blo o ma mi we zan ete son bo ni le biro chi chewe yo eni we ni ngbo mi jan do fi ona do mi kuno je ni kun na nyiru kuno bona blo lo i to mi ton de le bo ina kwa lo nu mi bona gba je me nu ganji bo wi me ro pe bi an tun mi ro chi chewe yo na be o me de to ke si o sin to mi ton de ndo da ito prophète Wilfried Asoba nemi garde mi tochi mais d'abord journaliste font grandir tout temps mi ton les mero mi kon ba vie donc mon ton opti vigile donc nous me bi do Jésus Nazareth aussi comme et nos vie ça quoi nous ko to na mi weto na de mi fond de vie pe fond mi ato mi ano mi fond de o Yesu ni no podomi mi ano via prophète Rolodinto Wilfried Asoba moi mais ni kwaza na agun rena no yotun origiji ena français be mi da encore deji ton ministère international de la transfiguration de Christ Yesu yirami amen mi do pe mi teresu do de mi no jangun yo me le tun lo je mi na wa fit mo na gba je me nu lo re ka mi an gan to ku mi lo me ku do ma o sin azo wiwa mi kana mi ro po ado mi dero kunu mi do kun basa do me devu le gwa lo nu mi e wa yin te mi yi le bokoto o Stéphane Saponu o mi ton ne mi gari bon mi ro gadi tunatu ndo akpena ndo gbena me ke o pata le ko mi le télévision TVD o le Togo Burkina Faso ria katame o le ko mi ndo gbena o be mo ba me nbere no ko mu ni pastor le hame il est origigi et dit encore origigi mais ITC il écrit sur le travail ni maji on les ame mame il me pasteur donc akena mi le witro ma on jirami ene me ma aussi gbe do ere mi anto no je ken gbe ne to go to me no to gbe ne de o mi anto no sa fe gbe to mi ton to mi na mo lo je gbe le mi na to e fo to mi na ten kun lo mi ro kun ni chen ton de mi we so mi se ti to lo do te bo me go ni asun ro po eyin le gbokoto o Bruno Kolonu nemi gari gomi Jonas Ginyale le do e quoi mieux to ndogbenomi e mieux to nsu mieux to nyonwo surtout mieux to jano ndogbenomi e mieux choi pono télévision Hope TV nkwalonomi amen veve Yesu Kristo to anomiji e mieux no vi mieux fofo Kolonu Bruno e ye cha pastor nyenyi le raji chuyono mo origiji mi do kundo popo mi tole do mi ipe bona mahola kudo o mero mi poro to de me kan ki ko lo me to kunu mi tele tan wole do kunu mi mero mi pon kan ki ko lo me bodo mi jijo en fe ndagbe le na ton we bo mi na zedo kurupo bona wa so gbezan mi to mo dio gbezan mi ton mi na beja so ro bona kan bi o to mi ton do nwenyin ji wo ne ka se ti me bon et journaliste ko de pera we do et on est no yotun dan don we de urena mauna mede esin ena mauna eme le wena eme la jetukara ejetagba e kande ugbon nande kande no pon beropo e va dawa yo mawo deuni on la bo fameni ina yotu ndandon do meti omodo mo npipon tun ke onumela na va fame onumela na va jo donc eni jodo mo sin ina yotu ndandon ene to bi ton di do jire mere e do wen ji we o we ma do nukun wa baba kaka bo bagbon ka me ko bo ba mo mo be wa je yo we no yo do ji we ne men o papa mi ton o le gbo to ndo ko lo nu ji wo do pe mi ton me ne mi ka sin ti me nukunu o enu chama agbeto te po yeglo ezanu nya ito ezanse ito
eza xexeme ŋusẽ keke ye gli mawu ge do no iwa o eyɔnɔ mo nukunu eyi lɔ emi tɔ gbe eyɔnɔ gadi mo amlima ne o papa mi tɔn Stéphane Sakpɔnu ne mi kɛ mi ka si ti mɛ gbɔ ntsi wɔ ne. Journaliste nu da pe na nukunu gɔmɛ nyi bi nuke ame agbetɔ ma ti gba wɔ ye ma wɛ yo yɔna be nukunu nuke eledzi be la wɔ alo ele to dɔ le de me ye te fɔ kaka le tsi kɔ ezaga eto afisia bi dɔkita o be nua eku la kplɔ ye gbe ɖeka ye va da pa yɔ mawu ye mawu wɛ emu ma dzo da la ŋkɔ do bi nukunu. Dede gbɔn ne ele ka do mɔyɔ nanu o pasteur Bruno wole nugon makan bi asɔrɔ kpɔn dɔ dzi de be le ŋutsi wɔ kpɔ nu ye do dzidze kpɔ egbe do akume tɔn lɛ mi o mi do hiã ŋutsi wutɔn ya. Mi yɔnɔ vi journaliste nukunu ele vevi de mi do hiã tɔ le gbɛn keke mɛ egbe si mawu ka bɔli ile mawu yɔ nunukun de va no anayi xɔsetɔ ekeleli tɔ ahun ina de nya awɛ tiɲɛ o agbetrɔ pe keke mɛ nunukun lɔli ijesi du mawu tɔ li yɔ enanɔ ne le xɔsɛmɛtɛ na gbadzi fɛ anyamɔ ne de le ahun o. o vometɔn Stéphane Sakpɔnu ene ŋutsi wɔ mi do hiã tɔn ti la akumetɔn lɛ mɛ. awo journaliste mi hiã nukunu mi hiã nukunu tɔ ne xɔ mawu dzi se ye kplɔ mawu do ye dzesi ahun kplɔ o do o mu yi mawu ehiã be kristu tɔ n'o bɔ la fi de y'o yɔ mawu be ŋkɔa nukame gbetɔ kpɔ be vɔ mawu la trɔ ta na nu ehiã be kristu tɔ wa nukunu do la nɔ dzɔ le wa be agbe me nukunu la nɔ dzɔ le afi yiwo katã wo nɔ yɔ mawu wa mawu do la tɔ awɔ nukunu la ehiã. ene tɔ mi tɔ o tɛ mi ka dogo na gɔnu nuwe le gbɔkɔtɔ le dɔ yɔ nu mi ka do tɛ mi dogo na gɔnu nuwe dɔ lɛ kaka sɔ wa yi. Nɔvie oho na ko na sɔ pe wɛ yin tumɔ si hena mawu xodo le yin xɔ dzi mi do na nyuie zɔrɔ ko tumɔ si ŋdãdon do na dzɔ ni ŋdãdon nɔ le be mawu xɔ mɔ le do biblia alɔ na mi tumɔ si Yesu heni va yin xɔ dzi fi de kpekpe ni gbɔn ke gbɔn na lɔ mawu xɔ na mɛ de ni ye lɔ mawu xɔ la gbɔn bo kpa do le si eno wa si nukunu fi de le ɔn lɔ mawu ke gbɔn wa si nukunu n'a kana kpɔn wɛ de mi o tɔn no bo yi fi de nɔ o do dan de bo kɛ wa nɔ ɛmɛ bo va tɔ te kpɔn o tumɔ si ebo ka lɔ mawu xɔ na mi yɔ o na ɛlɛ o do te na nɔ kɔn do ta mɛ amu abo lɛ le kɔn abo sɔn vɔ ɛlɛ na dɔn na ɛmɛ la na do tre na do do to ye. nue ahɛn bona wa anjiw de tɔn ni ebe tun ye ne. o ko na o hɛn va la enye tumɔ si ɛgbɛ de bole mɛ ŋdãdon de bole na ye tre le blɛ fi ebo na kpɔn ŋdãdon la mi yɛ dɔn na do tre na do kpɔn we. le miracle est très important pour l'évangile. Sans le miracle, l'évangile n'a plus d'importance. C'est ça. Les dégoués. Bon, tu as un moyen, mais tu as un signe de Njiwa, mais tu as un signe aussi. Mais bien, il y a un blanc, il y a un gouvernement pour un blanc Njiwa. Nous Njiwa, nous donnons. Mais c'était en pona aussi. C'est tout également. Nous donnons, mais c'était en pona aussi, ouais, tout le monde. Mais c'était en dînant Mao. On dit na Yesu Christo. Mi me ete mi tout comme Yesu c'est. Mi va chochi non. Vo me ete ndi na Yesu. Do ni no me do college. Me de fi na tout que bo va chochi non. Vo e ko din. Vo le kwegbe to ye we le kwegbe ni. E tro i kwegbe no mo sinu wa to e kon. Memele on po na kwere na ma una do to. C'est ça. Vo meni na kwere kimbo mauna doto we meni no se ohola meni no kle ohola meni no wasido ohola ji me na ye yo mau no doto oh papa mi ton Stéphane Sakpɔnu nji wo me te ka sin to sin ta kume le church me le Christo me avec ola tin wo nu kunwa wa wo nya mema ke wo le zondo mau be nyaji enya ke Bible blanc ame wo zona de ji pepepe
yo kwese yo kandeja amema wala tin wonu kunu nya me sia me to abacho ti pepepe ba khosem la si o patin wonu kunu yenti yene ke Yesu va son plebe nous serons là wa gade me vado ya popo va le to aji yo ta vi va Yesu be kokwa me won da khosem le aussi do on to jam kado nke ji o on kado ameke le ugbo ji o yo kado Yesu aji o donc be le nene o matin wonu kunu ameke la wonu kunu enya meke kwesebe Yesu va kulu miata ye maunya leme ye ele zodo nyaji ye glonya kwa maula do tozirika enya ka ugla enya lava me enya ava me yo yo na be nukuno mauna ira ami papa meton o kolo nu ne njiwo meteka sintusi ina de meno mimo enukunu da me kunwe wana nukunu na de meno mino me choko ko me chanya no mo nukunu o de so na me pomene wa ne nyi pastor chan i khose lo shi khose de trakon dati awa nukunu ababa me o rame ville nu meto ye o nyi pastor ito no de do khose trakon o le ke adogbe da de gbe mo ne ko nukunu ne ko to ito ade mo ni fa mo ne ito to kwi agame to no wa echemodo de kivo no mi mo mi po bibla me Yesu Kristo wa nukunu kede ele mo no mi se mo Yesu Kristo wa nukunu khose trakon eleshi ne do dore de bo ai pokade yo ka chi mi ko mi wa patengu bi amo jikarto mi ne pe amo nyo na enu vikwiri anyi nyo ne soko de divio ine no anya wo khose ti de mo ni enu ara o eto no khose lo me zerekai amli malajo ne ne ko yi ino do ne no emi karo mi mo ekwe tiyan weyin do jide mede da ton le me on eno mawa nji ude yo mele no japa doji e o mami welo ase to le welo o nu le welo e ka je popo to si ndo mo do nu e mawa da kumewa to mi ton ntope nu e journaliste ndona do nu toro to mi ton le wo bio fun gbe me pere we kwa parce que fon le dauphine boro mi pon we bo partenaire che supo in fon bo no wa fi ndo ma do nu mi do mais non son ou bien mais non yo nous tiudo mami vodou me we desin e iruglo we blo nu lo na do mi do que menele o ye Jesus ya menele te Jesus se ye te Jesus ya menele o ye ami saito yo yi Jesus ya donc ai Jesus yo et donc mi Jésus si vie hein nous sommes des chrétiens nous sommes des petits Christ Jésus peut vie ouais mi donc on est Jésus blolé mi héon mi na blo ni mi di ni Jésus ni mi ka oui et dans Jean chapitre 14 verset 12 Jésus dort mais di nous mion et na blo nous di nyen donc bon allez vo blo ou gagner mais au blo di Jésus donc mais au blo ou ga Jésus donc nous pourrons nous combiner blo ni donc mi do que miracle là nous dit ou là yin et mami yin leo na do nous mi do que mais do mondo we leo yi tun me Jésus o kaka ya pour de bon meleno levado na yi o vomiton Stéphane Sakonugon et notre Jérémie Jésus a beaucoup à wan jiwa bo fosi njiwu le folo Jésus ji ndo pole ba pacha mi meno jire o apôtre Paul e blo njiwu o Pierre le blo njiwu o Jean le blo njiwu bele do we ma meno jire mede made nu emi bo tuno jire mede emi to mo yin ton enale wan jiwo we mi le mo ma o kodo mi ne egbeje mi ka si de pe ti mo do jire mede nu ku o njiwu le e folo Jésus ji e folo meleji e folo nu le lo je nu ji ya gun meji adigba o daji leke nous kun la valo Yesu jido ajeda dai na me de ko be yimdo amisisi o mo mun nai yimle so do mo be sewju ye matin wewa ela tajeda dai ajeda dai mun sendo Yesu jido ne sendo Yesu jade nu kanti mi gbale le don ne no sendo Yesu jido nu kanti mi gbale tonu me ne yibe Yesu vanya tepe ye wu no kata nu yebe yibe nu kunu ma gba ba jole Kristo me e gomo yibe mi acha mi mo ba tonu me ndiwe makro na obe aje o le da nukunu mu fodo funu nukunu potole yi ne e ho Yesu jise ye nya be nuko Yesu ba o
tibele ke miatɔ gblẽ ne be ame kewo xɔ yesu dzi sea woawawu yesu ŋutɔa enukpɔtɔ le ŋkɔ le dzadzɔ ndekpe ŋutɔ ŋkpɔ dzɔ aɖiɖɔ ye wole kpɔ fifi ndekpe ŋutɔ ŋkpɔ dzɔ nukunu eɖo la nɔ dzɔ kaka gbegbe yesu la va ye mi dzo le anyigba ya dzi dziƒo gbɛngbe nukunu la vɔ ho zɔ ho ɖo ofo mi tɔn di ɖɔ dzi ɖe me ɖe ŋtsi wɔ kusi fɔ kpe ɖe wo esu gbegbe bɔ jesu de so wa bo ɖɔ eye wo tiɲɔ efolo mina yi sɛ koe to me ŋutɔ eye wòkui me wa nyina do ana efi le ewɔ gbe ne gbe mia ɖɔ ŋtsi wɔ ekotsi fi le ɖo fi ne bɔ yina sɔ fi ne mɔ eɖɔ ne ɖoko tɔn me ne wona kan bia mi ɖɔ ofo mi tɔn o le gbɔxɔtɔ bruno ko lɔ nu gbɔdɔ dzi ɖe me de ko na kan bia edie me nka dzidze bɛ si ni ɖɔ mi ɖɔ egbedzi ɖɔ dzi ɖe me de ŋtsi wɔ efo yɔ etɔ de egbedzi gbɔdɔ ŋdi me gbɔn esi gbɔdɔ tagba me ta o gbɔmɔ fi eba fi o kaka eba boba kpo si eɖo vi ba eba kpo eɖo amisa me tso gbɔdɔ vi ba ebo le eba kpo pe ka ɖɔ dzi ɖe me de ŋtsi wɔ kafo ɖo fi ne ko dɔ ko ka ye ho ne o. Novie journaliste nye tsina dre no kle ŋkpɔŋɔ me yo asegbe me yo nomo mami yo akete ne gbedzi o me kpɔ kaka sugbɔtɔ nyi mawu me o sugbɔtɔ nyi mawu me o ma to le ke anɔ mawu me tso nyi miwo kpe na pastor o miwo fofo tso dze dɔgɔme do ŋkɔ no miwo ananɔ anyamo le ka miwo me o to vovo nene ke nana lɔ to vovo ne le don de miracle noni modèle o de si o ɔre mɔnɔ va tsɔtsi mawu nyɔ nɔ kpɔn emiwo fɔ journaliste ne mawu nyɔ nɔ va tsi xɔ mawu nyɔ nɔ kpɔn mia do gbe ɖa akpa ya wo kpe ɖe va do gbe ɖa nukunu dzɔ ehamɔ mami yɔ parce que ɖɔ de ku gɔmɛnɛ lɔsɔ yi no me yo la xɔ do gbe wɛ o mana o na nyamo nyo yi no le yɔ no le o kpɔtse le zigidi na de wɔnutsi yesu ŋutɔ do te de emiwo no kuno no mi luka we ma luki o ma eta madre ɛhlɛmɛ wi ɖeka so wi ade emiwo no ɖeka asukusi evieku ɖeka tsi ma ŋu ni eku yi me siame la bobo dzi o sɔ tso gba ɖo ta isɔ va yi kɔ ya sɔ yi da do tekoe vɔvɔ kutɔ lɔ me yiwo nyi xlɔ ni wo la avi fa me yiwo nyi ketɔ ni wo la avi fa enya numo no si o le ne o yo kpa kodo nyɔ ne yesu kristo va yi kɔ yi do go mie nɔ lɔ te ba do gbla ma to la nu mi tɔ mo nukunu adzɔ de sono pastor tsi le nukunu me yi le gbedɔ la gbɔ o wa le gbedɔ la mawu tɔ yi no va se ɖeka sɔ nukunu sɔ wa nɔ tsi yesu kristo kɛ do no mi de se mo eba kɔ tsɔgba le tɔ zikidi nana itɔgba do emo mi tɔ mi di tsɔgba da ɖe yamu tɔ mo vande dzadzɔ nyɔkinu ame lɔ le o olu sɔ da ɖe mi se mo ze ɖeka tɔ yesu kristo vava me tɔ ze ɖeka le te xɔ me o enu keke ŋdɔli ime yo no gbesa mo yo adi tsa trɔ va ya yi da lɔ dze me o ɖo te dze no o yi ze ɖeka tɔtɔ me o ɖevi lɔ fo nukunu o ekpɔtɔli tsi mi tɔ kpɔ la bobo do yɔ journaliste nanu amo o te kpɔkpɔ ne vɔ no mawu na o de ami sisi miracle tɔ de no le xɔme hui aŋatsa de ame dogo nukunu adzɔ me yo no mami ko ito wo enache nuwe o le gbɔtɔ o bruno ko lɔ nu do ko ya dɔ tiɲɛ dɔ dzi me de nu kumi tɔmɛ gbɔn fogbɔn ye yɔ mo je nina do kpi gbɔ me de su le gbɔn fogbɔn ye ne mo ye nene ko na kan bɛ tɔ mi tɔn wɛ yin dɔ dzi me de me da kwa do egbedzi lɛ bodi dɔ dzi de o elɔ azi wɛ esi ma wo ɛblo ne kpe de amami yɛ le yɔ o awo mi wa kpɛ de do nɔ me ko kan bɛ wɛ awo mi wa de me ewu hua daxo ewu hua akonka ewu hua na me ɖe kpe na dzre wɔyi eno di onukiko na mɔ ede wɔyi no yina mɔ ele dze kotumɔ si ni tuke egbe mi va lɔ tumɔ si nukunu boyi mami ede xlẽ tun mi lɔlɔ tun ke legba do ŋusẽ wu mawu me mi lɔlɔ tun legba do ŋusẽ wu yesu doni tout que nukunu va trɔ zu mami na mi ou bien na eme ni lɔ mɔsi dɔn le ye alo mawu dan wa tɔ ye ko dogbe na ye le boɛ le plateau dzi ko dogbe na ye tun ni ye lɔrɔ tun que nukunu bo yi mami ede xlẽ no tun mo si mi se mawu no do vɔvɔ me do ele dɔn ko tun mo si ni mami va wa si onu nɔ legba va asi nukunu nɔ wɛ mawu kpikpɛ va kpli nɔ bɔn ye ko va kpɔn nukunu ti nɔ ɛlɛ kɔmɔ sɛ mawu na. bɔn siwegbe lo. kogbɛ siwegbe tɛ ye kogbɛ sɛ legba enyo we. adu cɛ kan kpo. oui bɔn
mi nyo to mo si legba ono asinde onu we no fino asi donc ni tout que nous connaissons yero to mami ni emele ye yoro to que mami ye boyi mau sento akoka ye wa hodo mau egbegbe no ye do na wasi ye to na pe uga mami to la ne hoda mi na nyo to mo si mau bole kodo ye be o sen Yesu no to hoda mi de ho do wen trilele do to mi ton di de zande o le gboro Stéphane Sakonu o do jire me de e do egbe ti mi de jire e o egbe ton blo mi de nji wo eyin mami eyin nu le o me do ni do we do na jire de bona hu kan de mi de mele bibliothèque me akun do de si akun le lo bibliothèque on me do jire o mi de ton dagbe o mi de la li dagbe o je e de su na jire bona hu kan mo nu doctor mi ton de ne be ni o mi na to e o e ton e do e de nu John we gan e kan de blo e boka do mo boka di do jire me de nu chile o nkan kan bi o mi o bo mi na de wu mi kan ji ton we ni do jire we mi ka so nu mi ton boka do ma wo menu po bo le bo di do jire me nu ja o de lo poro ma o po eyin nu ni yaya o mi di do we ni do jire me de Jesu o de so kun so do aso de wa we mo eyin mi kenkan bo gba che me mi pe de mamu to ran ape na o journaliste olende me o to olende me ye mi sugbon le nu ame ye ma wo le wonu kunu ma wo le wonu na mo ye wo ke le nu ame o va le da pa be bon mami e ko me ni be ame wa tutu gban wa o ti si Yesu o se comme on ko ti si Yesu e bi gban yin be ame gomezo so bi nyai e no adu nu bume e ne ehun ma to ba gba ta madre apo bo be mi ngba drop on ku gba to mi ngba drop on amedeo ne juge point bene on baba drop on yang to le fon to ki mi wana mede o le ko na vivia vivia wa o nanyi enya wa le funu o mu le hlen you know so o ba le gba ba me dai mami fika o ba to goro yo je si mami anya mami wa na nkunu fika o ba to goro ba nya be de voju le onu kunu le Yesu to ba gbe me o ni ma gbon wa ame gome zozo yi aso gbla me aso kame papa mi to ko na lo vide pe ko na lo kan so vide so pe ni lo ni to ke mi tu mo sin no e bible a lot mo sin nu kunu la mi ma bo asi di Yesu wa mo yen mi na mo asi wu gan Yesu vo MZT innovation kun si so pon et Matthieu 24 verset 24 nglo eni on jina we we do jire mere sakuto ton faux prophète o dai to ati gbanu le eni o yin ta to we do jire mi ka mono so nu nyanyira kede mi ka mono pon nu nyanyira zete no zunu nyanyira mi ka mono so zete do pon nu nyanyira elejo ko to mo si ni tout que Yesu do pola lot mo si mi ma bo asinu li e a ugami me de ko wasiri mi ha Yesu la ro poke tun le azan vivant le gbono e holoto hodoto les faux prophètes lọ́dọ̀ ìdọ́tọ̀ àti gbanlẹ̀ ìràtọ́ Yesu la ro po lo mo si Yesu bo lot mo si e ho na hun le fide victor na hu ovia ovina nu mezete lo jono vomina nyot mo si Yesu to que nous mes étés bona joking boy la bona va king boy la bona va donc kaka ba jefina mi le mene on ka asiri Yesu wa bon mi bo beble la ma compte mo si Yesu lo hode mo et tout que me ma bo asi on dit ha bon meti ko ka asiri mi ha ou bien wasi ou gen bon mi joble la do bo vek mon bo venon lo to ni faux prophète et kere faux prophète Yesu lo no to mo si faux prophète kere ma bolé mo faux prophète na fa vo onyo la na le onyo la ba wu gan fo la na Yesu lo no me o papa o mi na ho o fo mi ton do ko de bona goda njimo na so de ka danyoji no mi ato mi o to mi la problem yo no me tenu ko eguri eyi to na me gbegble emechi pomole le che degbedo si asan wande o enu chi no viye wa kuno de enye na ndagbe kan we o yi to no mo no chi mi pono de o mami yin no parce que enyamo le niveau degbedo a chene o ma to la no mi amo
et rien to ma usese anyi paso so 1900 kokoro gama wa yo viogbe ya wa ma wa to ja wa nganga so ga o no mi monje no ni o no me ma uto me design mi ono vio mi atogbe na kenu ma wa sekin ade gamo me chite no po eguri e igbe na me no e lo kwe ko me an ko mi ton o le gbo to Bruno ko lo nde e do ma o yo me ko egbe ti yin do e o ndo kwele ko le ndo na ndo kwele we chubo ma o na yo me na ja so je o mi karun de mo e je yin lo je jonjo jale kere mo ro yo e do aso okun mi ma mo ne o Stefano Sakponu we mo mi de we de nu ene ji o aso ne de ma ro wi wa we yo e to tu a je vi pepe bi jonjo jale chanji wa so akpe na kaka o mawa o nto nya be mawa amede bi nya nu nya le tabon maula va so make do pe bla den bla nya e la so gakea nke ti mo va le so e ka je bi ogba e nya me wo nse le wonti yo wa di sa wa we la konya papa kele ko meye da me do papa ma ten bato apuju su pele ke mi o mi apuju egbele o le se gome yine mo cha buta me kaka nya bo ye la wo nyonyo le de ka je bi o mi aso gbanu o kwa me pe bibla me cha unye gbe ma o ba le so de ka je bi o lo je den o le fun de ka je bi o yi o wo to na mo o ko to ame donc mu ni be egbe de be va le o jo ho enya wa jo ho ma o le sa de ka je bi o egbe ne papa o ba po be yo le to ame ho de ka je bi o va o va le do ame sisi ta yo mu le se no agome wa o ne se gome be ne ma o le Bruno Kolo no do ko de do e bo e ka che ganji bo ba lo mi gba che me na fi o be no jire me ko tende pon e ba bo ba to ton ko fi bo e gure bi sese yo bo pan du si bo pa mi bo tun je nde ku so de nu mi o e na ja kwa to je o pon gbere ma o sin blo ni o do e wo mo do e de me lo jire me de mi ku so sin do gan bo blo ni o e ka do mo yan e ma do ro ponu pasteur de no do mo le o de mono que mi la bible glemi bona do que dio ima mi o me gbigble we si e jan gble ma o si azo we si e de ka tun do mo me e ye ma tun le e tun wa me ma o si azo gble we ri lo te tun do mo Jésus Christ o e be azo we ne biedo son ministère a commencé à l'âge de 30 ans. 30 ans. Yes. Ola ro ko ya ton père, bola ko la joto bola wuli ali ton bodi to. Bon, e blonde mais Jésus do ho na le, Jésus ma do ho nu jima ho se to le ne. Jésus do ma ho nu. Mais il no le me o tun ma wule. Mo se si wenu. Ye me bi o tun ma wu, ye tun loi de Moïse, ye tun bi. Mais de Jésus wa wa ho de wa do di do ma wa zon oji. Wa chao. Et donc Maou wan jiao de ni Jésus ro do Maou no wan jiao no blo témoin et non na témoin ni bi ka Hébreu 2 verset 4 la Bible dit là que Dieu a pu l'évangile de ses serviteurs par les signes et les prodiges donc ni ado Maou do we o ado na tun que ho Maou do na ta foiji bona de clé ti tengbe ton mbaro mina ka ndo ko 1 Corinthiens 2 verset 4 mbaro mina ka ndo ko fine mina ka ndo ko nde Bible odoro fine mbaro mina de ton bon melena tun ni lengbo hoto de le ye mo donu konu mi o ye na do mele mo kuni ka sun ni ka mini checha 1 Corinthiens 2 le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Et donc, Maoko, Kui et Nado Vivi Kedeo, et Nado Hokon, Bonato Edo, ni Wazoro Pipome, Boulevo Wazoro Bazame Bomina Moa Panga. Apôtre Paul est doré à moi. Et le monde il on va boire de maoué nous en quoi doit son le point ici là c'est ça et ouais nous dit ou là mais do di do egbe do que nous dit ou yin mami po nous e we de
nyera do ko e do nu we ni ye do mo do agun lesin kan fidèle lesin kan ye bi o me o ye no tro ko ma we do me ne le zan nu bo so ye do we wi ka marketing do e na premier lo na hene le we me le ma yi o ko so amato no do we me o de e kana se ko fidèle pe ke do finele de do finele ni o fidèle church vivide ni le blani ye we he over no do po bodun no bon e vi pa ito no donc ni tout que ye va be di mo si fi boule e mi na mo pon du bon ko be mara si halo era do nu ye lo ke mami mi ma yo ona gon e do po me elo moyo to mi ton mi na le ko mi ji sande elo moyo o to mi ton Stéphane Sarponu elo mo di yo akun ma o je 5 de ne ma o je 5 de ne journaliste e de fun lo anu ma o me ye je simano zeu ene fifi nya ke mi le gbon enyin le fifi ye amelele do ye mbe o Yesu va ne o Yesu apa pe aponti papa ajo onu ke meto amela e dole le agbapoto o so e ba me won ala va sun mama wa oh o le blame parce o le blame na me anya nu de la gbo o le blame no enu ke wo nu anyo nyawa nu ke meto la den le no c'est ma klo o le comprendre donc ne ibe ha me gbe fifi ye be yin be ku mu le yo le won ne yo wo ba le da pa be mami e da me dia o le wo yo we le wo vrai ye do go na be o la dogbe da me la be jan o la dogbe da e abe ameko so trompe na la ba TV ma be fika o se yan wa le po ma be mami wa oh pastor o mi le jula mi da si yan wa gbon journalist gbon bo ni da si yan wa gbon o tengo mo bo do ni ko ku pastor de kuku mi da si yan wa gbon do de ne eno so trompe de mu yi ma o e wa peto a kanji magasin le mo si le jipo ganji la pa so trompe aba prasi e pa me la pa jivi yo le gbon be ye mse gome o se yan wa gome ma gbon no be ni le ne o munyo nkundula no ha me kengba me ndebe ala mi na ho o le gbo do mi no di journalist mi da nu ya ble mi no ono munu kunde no ma gome se se nyolo enya va ton saba enu cho mo enyi nu kunu enu cha me agbeto tete ndongi tonu amlima e ichono i ame agbeto ashite ava yomo mami yo kete yo ndeina parce que je voulais mieux d'aller hané ameka kitchen le aussi on va sortir chigbe chigmo entreprise hané esigwe okunto wa hané et apprenti cho no dans les découpé alors dire me ne le ne mano amo le azama volo gbe nganga java jo o yesu java biji matola no amo no te manu le kano egbe khoseto amele bosame il est do il tropo il pojiribu e wo le khosi ame ken e do chi bosanto le i tropo pojiru o cha ole doro e to gbe do ra paso te po kaka ye glo e o chi do menene bosanto lanu ena mo lo jire mi ton esin wo amisa osi matola no amo pastor subotu woto totro ha me videda jima khosi me parce que ti ele church lo me e mi adogbera ase ma wunyo apa ive fichile oji de ba tro do gbe de ba no kwidi pete gan mo wa na egbe ne popo ipera chile bosame ye la sekani o no vi atro igodwe pastor bi kokunu nyimo emyo fofo choje to me don economy mi atola no mi amo mi no mi ano jukende awa doro enu che omonu kunde enu cha me agbeto tepo enu amlima chi agbeto de kando e yoro monu kun mi no mi ano jukende yesu iwe pa mi de no fire nivo mi de maka agbeto wa bobo tori do enu gaga o potole nko gbogbo ene mi na wa to mi tonji do fo mi ton le bo hoto no polo no do kode bo kan ha chi de su we do jire mede le ti wo se agun zo aso itome nfile na ba npe de menele ga yin se no de su no po de pom no yoro religion ne ti saint tole religion mi no agun yise no le churchito me no ya mi sa churchito ondele mi no yo tun churchito le vona meni Yesu se elomo na oyin churchito mi o paso na oyin churchito boyen tu mosin ebe boyin antéchrist ebe bo don Yesu wedan ma o la do godo no ele mosin mi ti menu mi churchito
ouais me heni no holoin ouais mi na non po aboto onu ke mi na zondo lesi vo on le bible a medo mo si vo mo mi na zondo ni na nyona mi o hola lo mo si mo vo mi na zondo mo si e na mo ton pere de me o na li akpon mi aton le me ouais donc mi na do zondo mo si ba ku ye le so no ko to ya odo yi enu du dona na wa le blanu hundo enu du dona ite mo to ndi awa mi sabodo jansen Jesus gbe kana ze le meton de kana ze bona du pere e na so be na ble yi se tu ma yon enyina tin do ele don ona do emele church to me meni lono fit mo sin nukunu bo mo le bo mo ale sin ma lo ro kuna mi ena Yesu your disciple ele bona do ero da ma ho jira gbele bible alot mo sin ena ye nse tun yebo dule legbaji ena ye nse mo sin yebo yodo ena ye nse to ke yebo wa nanu yun emele na Yesu va wedegbe do yoro va jidudu no va nukunu no jo wen Yesu mi obo va he Yesu la va emela ko bo to mo pon nukunu la na ve o na pon nukunu be mami me emere ja don bo va kon we o ba so alodo tare to mo sin Yesu yodo wo onyo le jiwe me to mo sin na Yesu yodo fi na nukunu la va mami be ma mo yotun nti on jono tu ne peux rien voir d'autant plus que tu traites le miracle de faux quand un patient vient tu lui imposes la main tu dis que tu veux prier quand tu commences pas à prier mais qui va t'écouter? Dieu ne peut pas t'écouter parce que toi-même tu n'as pas la foi là, il n'y en aura pas une réponse. Ça veut dire que adomé blewe adomele blewe adaro taino wa ma ko denu we Jésus na gbo azon we me akatun ayi to me no ke Jésus ku sin gbo azon akode azon mi lo me wesi me hu to o le gbo to Stephen Sakunu ero mo ma ga nyina pere ya nyina sin me hu ne o le wa me to ero me wesi o le wa me to wan to chiteru no kunu anchi o mu je si Yesu be nko etun o yala ko yana Yesu nukunu ero ma we nu chi wo amlima ma je mi selo o ko yana me de be nukunu ye be ha me ajise na me awon nukunu o yo la chitereji awo eno ga ve wo e de fun ni le ne o so mo o so le o we kaka sibere ki papa grobe church yi to vona Kristo church abenya mu yi church ile jada mi olo church mu de na me Yesu e de na me o le dasi le miao mi ha me to ya o mi de parfi mi mu wona nene miao mi mu wona nene o mu to na gbede le mi agbo nu ojo na o nu ke o le jo yin na gbe to ja mo le puju e lo kan ri ho de mi na do ho na kan ri ho na fo e o mi ga sin do pipe a mi ro mi mero mi pon kan yo me atu no jire me de apa nkan ton de mi kan ba le ko wa ji do ho si so kanji o mi na do egbe ti o mi na se gan ko mo de bona do na je na chobo mi kana fo ado nu otu mi akendo ko pe video ko te we mi akendo e wen mi na ko ta de dai wen Matthieu 24 be ra san ku to le gbe o do de ito me nya ti gbanu le na ko to do jiri ba je mi ja wa jiro ma o si nkan me anyway ro tajiru egbe ti mo ro dido we je o na kan bi mi ton yo me te kanyi meyin do da ito ati igbanu egbe ti mo mi si do kan ji bo to mero mi se mero mi pon ti le o e na tun e o pe egbe wa pe to me lo ube chi le o e o ati igbanu yin do da ito ati igbanu me na yoro do da ito na yoro do da ito ati igbanu egbe ton le o e we no ke bible do ke ahode nu me onu ja o na je bo me o ka do ke e ko de onu ja o do na je a me ne o ati igbanu e we jakun de me o wa pe lo gbo to de be je wa un le wi ni sanji o na le na ta fo chala che me wi oui e no ke me ize bo ado agunmele o no e ye je kere we a e de lo mo de ye de me me yin me da obo de me le we do ke me wuli agunvle dote bodo adigban donu ye we do ke ye ni ma blow nde bible do ye tro ke mi kun do nu lo bible do ke Jesus o edo me yin do da intole edo apotle edo prophète le edo docteur le edo
mais le don de guérison les pasteurs les deux bon ekpe dion ouais aro di doro que don ne les débois nous sommes déo tu es un faux prophète tu es un faux pasteur en ce moment parce que c'est parce que la Bible dit mais debout des dons des bibles mandoa blower mais il a eu d'or atibano no ma wa njiu ganji bo midona wa njiu nyeme ya kunvi bodo lengbo hoto bo lengbo hoto mu koton eyo wa je mendo jibo je nyo mendo to we koton ero njawo aji yo bo ya kunvi do fini en kan blogo onela nyone le church de me ye ba to jisibe ye be pastor vale gbolonya do pastor bunji le mawunya kakame o jole fun jole fun d'abord chalame la panchele po jole fun no notia wala ba je chukana o lengbo hoto journaliste Bruno Kolonu wa nya kunvi bo bia kunme we mo lengbo hoto ti bedu no me do me we bo do pon me le chiri me mo ga je de me ni ngam gbon o no vi ne ye la ran ngbe ba buta me popeti monsieur le mawu akaka mawunyo le yo tashi mawunyo dade agbenyolo et rien si akaka nyole yo tashi nyolo dade il va so e mebunyo ito dadra o nyanumo e ngwa inanyi dono ya so don mawu ka do godu no poto le no mi chama ton odo nyoko do mawu ni nga to penu do popo mi tole do mi ko wa vivo nu ko mi ton nisi do bi pe ya apa nkan ton le mi meru mi point mi na tun lo jide me de apa nkan ton le ba mi na le ba wa devo bona do deji we ko temi na agba che me na we devo we yin lo jide bravo we me de do we no do ndi le do meme e do mawo e na mi a che de le a che de bravo do ko me boda mu to we yo ba ipe me da pe yo me do o won mo ko ton e na fon sin lan tu me e sa lo to ji to ko de nu yo aka yan je mu ja waji mi na do ko ni le do apade fo pe ni nkan na bloku we no yo top igbo me ton yo ni nkan bloku mo na do top igbo me de ko we ji ton bo do ji e o top igbo me to chi we ya ne kan igbo ko ni mi na do Sunday fo pe amo lo mi ado ti yan mi ko wa fifo o te mi kado na be sin o le gbo hoto Bruno Kolonu omi ko wa vivo nu do mi do ye so mele lo te chi do njawo lewe mi ka do ko supo o te mi do blame na do seto me do mi point di akunveria le gbo hoto ya ko te mi do bona do seto no vinyensu no vinyenyonu nyochindo aso dado vovo no nyolo shigbemo enyo ekpedo nyojira on emio fofo pastor emio no vi pastor adoto asenyoche wachi gogron pole e télévision du Hope TV di e miracle enukunu enu enyima wunano le enanalo me donlo me o na mi vovovo e wo yin khosito ijimo ya yinko enu yesoreti awa ya dujio e do atrogbo va khosime nenyi pastor enyi maume enyi apôtre enyi évangéliste popomio nyanumo gboko ya tinga dujio ele motion nu maunyole ikolo jio mauge awanu kunle no trovale kenu mawazao amen ene o le gboto Stefano Saponu o te mi lugo na do seto melo mi point le bo mi na krita nu wa au journaliste mta pena et avec au kwata le comme il télévision mais les Hope TV vivi fidèle ouais et church to gbaloa lo pasteur évangéliste messiame oninya be Yesu ben konyin nukunu ne onya be Yesu ben konyin nukunu yo ho Yesu maji se a on gba no donya do nukunu nti no le donya do nukunu nti a nukunu ma ba zile wa ba gbeme ne nukunu ba zile wa ba gbeme wa e la va we ba mede la va sidio le maugbo ne ame ava sidio le maugbo maula va bio akonta tam de kuku na obe kata onene ne mia noju be nya Bible akpon ya wo leji ko ne amle make mauva be ya wa ne wa tenwe la mesia me ba gbeme be ni nchi fafa neva o yira mi Tomito, na fifo nu ko mi ka sin do bi pe ya ne ko te mi ka do bona do se do me yin le gbo to mi do nwi me yan vile me ko te hona kan lodo dan mi aton he ni pon mi no fifie fidèle ouais pasteur ouais évangéliste prophète bishop nde pepe na no gbe wale ma we kwegbe ko de kuku na we ka ku podo nu nana ma uto do mesia meni gbe Yesu vi onu ni na dele me ka ku podo no ku podo e na fe na ma o bodina hola
na ni nana mauna we ni ton le mewe na du koe ayi okola bomble comment bomble mo lo na no to mo sin yeni la bible abozo do ma holaji mini de gointe mini de intérêt c'est-à-dire gomi mi ato mini ka mo so gomi o do nkan to gomi ton do aka atogo jemi na kun to bona gbe hojo ho di do mba gbe hojo ho li lo na eme mini de mete mini ton le church me adie yesu siseme mini ton le church me adie hoseme mini jo e o akunfi pa aya qui tont la religion pour la chrétienté qui tont la religion pour la chrétienté comme bon ba mo to ma lo na etun que mais sous nos dons nous sont origigi church nkele no yo to origigi church mianton ko eton un ministère international de la transfiguration de Christ. Et lorsqu'on parle de origigi, c'est venu comment? C'est par les signes et les prodiges qu'un homme, un sage, est venu dans le ministère et a demandé qu'on prie pour lui, pour son enfant. On a prié pour son enfant, le miracle s'est produit. Quand il est revenu maintenant pour le témoin, il dit, l'église ici, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu original. Et c'est le jour-là, on a donné le nom Origigi pour les témoignages. Donc Origigi deni va dome, beto eva, mbokwe deni, hena mi kwe deni bon, unukunubojo, heni na va dédasser, otun, chochire, Yesu nlebwe, Yesu Origigi we yuetun. Et c'est là où c'est resté. Donc on est tout que maintenant fide bon, bono Origigi bon, on nous dit non, ouais Origigi là, dova. Yesu ni yira mere popo mere pepe ni pon mi no fie Yesu ni yira we o zan heme ou bien mi me ni pon mi no le kekle nu alo ga o me zan ga dépend ga me na o pon mi no Yesu ni yira we Yesu ni fon we doji Yesu ni na we khose ni na nu na le me we ni ton le Yesu Christ ngom ko bon we bodo gbe na mi ato pastor he ni o le dans la main donc on a mi he ni mon bodo mi o na moi bodo mi a we ko to gbe na yi yeni mo kabiji ojo hola jamina lo tegbe mi le po o mon pipon le na mere pepe na yejo na pon mi jan ye na pon mi na mi agbaje onume yakaka onume Yesu yira mi ko mo mo to gbe na partenaire yi me heni le atapa me lome mi atoke le Togo ndogbe na mi partenaire que le atapa me o ndogbe na kara o ndogbe na mi lome ndogbe na mi et ceux là qui sont au Burkina Faso je bénis votre vie. Et mais de Cotonou, mais de Parakou, mais de Videbou, et mais de Nigeria, tous ceux-là qui sont au Nigeria, je bénis votre vie. Vous êtes abondamment bénis au Gabon, au Cameroun, n'importe où en Afrique. Mes partenaires de l'Italie, je bénis votre vie. Vous êtes abondamment bénis. Soyez bénis. La grâce de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, Jésus chez vous. Amen. Amen. Mindokunu poko mitole botokunu mime ponu osin beji ton kabo wa fifonu e o to nanu jemi kana yi ni ma se hole ganjia e o hole yin hoa ninu mo chenchen bona do mi ko no jire me egwa lo mi dumuwa me yin to mi ton oda ito prophet Wilfred Asoba de ku azanu agun de yin jijo si agun e o ministère international de la transfiguration de Christ o no po ha mi bon mais les kwede wen le bohoto ton le o de le gwa lo nu mi do nu wiwa me bona mo o le bohoto Stéphane Sakonu e suno mi pa bona le mo le bohoto Bruno ko lo nu de su le gwa lo nu mi ya do mi ko no jire o di lo to fo sisi to fo adapo me se bu blodeji o wen dagbe ton me wen me na mo to na ton ye wi me se o mado e o pon e je wa do e ton bodito e o sakwe to me o vede mado e o le bohoto che o na kunle to aro fine bo kunle to e pe de so an ti fi gbe na sekwe to me kenklen te pon si bo pe lo leji oni mi ni sekwe to me na do nu e po no jire mi na le po ko do mi sin fu egbe ya we yin do jire mede apade bo ku e nu mi jan do e di ma wo nan ji wo meru kun ko bero mi me ne mi kan sangbon ne ali de te ana gbon na wa je ni on sanji ene mi na do da apade bo tito debo mi na le sodo te yo wiwa debo mi na sodo te anywhere mi na gba je mi na ganji bo mi na le se bona di do mi e do je mi meru mi pon itin le yo bo mi ba na le se wiwa mi ton debo le yo
mi Facebook mi ton dit mi Facebook je mi na taper Hope TV Benin mi na mon wiwa mi ton le do da ile nu job le e lo fini po o mi na imo mi le YouTube je bo le taper bo le Hope TV Benin lo YouTube je mi na le mon pi ele wedo we o ba le do ba jin we o ya lo kan le po mi lo po mi ado ko mi de le lo nu e mi de azo mi de mi iburu wiwa we o ne ayo alokan plus 229 94 39 89 32 allo plus 229 96 93 28 96 ayo alokan ni atele won numero WhatsApp oji yo mi lero pe si so ka we cheun but we ba de amon to e eni no mo ni wo de vo mi ni le bodo de vo ma ni to lo koko mi ton e zanri